Yo, maayong buntag ganatong tanan mga koys. So karong adlaw mga koys, which is day 5 na bat mga koys, kaya to ang ganap karon nauban ni ko kay moadto tag syudad balik. Kay natay importante na nakaw. So saya pa lang sa buntagon mga koys, ginito na to ni Father dia og pagkaon dira. O nya nangandam na punta mga koys no, kay mo biyahe na punta dito balik sa Cebu. So kita diri mga koys, pag umana to galigo, matik na punta gahili sa punta diri. O nya ihato dayon ta ni Father diri mga koys, kay magdali-dali pa na punta og biyahe ron kay basin nyag madugay tagabot. So mga koys, mga alas 10 pa lang sa buntag naabot ta diri sa terminal. So yun, medyo kapoy gud gyud ba ko isog magbiyahe bitaw kay murag sakit di mong lubot sig lingkod diri ba, pero the same time ngindot kay magtanaw-tanaw sa view mga koys og padong layog ka uli og pabalik diri sa tuwang probinsya. Unya mga koys, pagabot ni tawag sa kon Father no, ngumusta sa ka ba Father, okay ra ka dira usa okay ra kay Father diri ngisi-ngisi ra kayo. So yun mga koys, so atong plano which is atong Project Piggy House kay si Father yung bahala. So grabe ni Father diri grabe smile balag wala nang ngipon mag-smile gyapon. So yun mga koys, kailangan ko na ito mananggid no, at the same time para pod safe ta, para safe pod sila dili sila mabalak ka. So yun mga koys, naton diri sa Cebu, and yes, see you for another vlog and see you for another ganap. So mana si Chow Chow mga koys sa tong hero diri tawag niya Chow Chow kay wa jud ay piling hero mga lakal na diri sa balay. So thank you for watching mga koys.